kay tinuod nga paglaom. Mo na ang mga tao karon igsoon need of Jesus sa kinabuhi. Kay ingon ang Bible, Jesus is the hope sa tibuok mga tao sa kalibutan. Mao bitaw na sige tagwali sa social media. Bahala gamay rag maminaw, bahala gamay rag likes. Bahala di ta ka kwarta kay sa uban mong god kay nag-vlog sila kay para mga kwarta, di ba? Pero kani atong platform igsoon nag-video ta diha unsa tong gigamit ato nang gihimo kanuman ang tanang tao nagkinahanglan og paglaom sa kinabuhi. Amen? Need sila og Jesus, need sila gwalihan nga bisag makasasala sila, gihigugma sila sa Ginoo, bahala gibiyaan sila sa minal sa kinabuhi na ay Dios nga nagpangga og naghigugma sa ilaa. Nagdagan sila depresyon, nawa na sila kasabot silang gibati, padunong sila magbigti, pero nagwalihan sila sa Jesus. Magbalik ang ilang paglaom, ang ilang kalipay kanay paglaom diha sa Ginoo. Amen? Manang suway-suway kuno ta usahay, himontang instrumento, pwede kanunay. Himontang instrumento sa Ginoo ba pag nay maghilak, nay nabuwagan, nay magtagay-tagay kay sakitan, duula ba gaksa or gaksa na walihi. Sagdi lang kinapa may apay paglaom naghan pang tao sa kalibutan, ay nahigugma ang Ginoo nimo. Imo sang gakson ba kaning paggakos baya kay usanis makapahupay sa kasakit sa tao or pagpaminaw lang sa iyang kasakit, bahala din imo sultian sig paminawan lang kay mamakahilak na siya pag human maulian. Di ba? Ingana ang need sa mga tao igsoon. Wata kahibaw imong mama, imong papa nag-need og paglaom sa kinabuhi. Musulti sa imong problema, paminawa, sulti pud siya, kumusta Amen? Diba siya mga tao karon problemado kayo, suko kay nimo magtatanaw kay daghang problema sa kinabuhi. Walihi sultiis paglaom sa kinabuhi. Kay diha sa Ginoo naa kay tinuod nga paglaom igsoon. So nakasabot ra ba sa punto?